Mga kabarangay, kininausab ang inyong Papa Cholo para sa laing sugilanon sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Kini ang Barangay Love Stories, di na matag storya, usa ka kahayag sa atong mga kasing-kasing. Dali, maminaw ta. Giingon nga ang kapalaran sa matag tawo, gilatad na sa atong mga pad o gitakda nga mahitabo. Apan adunay uban nga nagtuo nga di tinuod ang malas ug swerte, kay kita ang naghimo sa atong kapalaran. Ikaw, unsa ang pinakamalas nga nahitabo sa imong kinabuhi? Hello mga suki namong kapuso o kabarangay. Laing panag-uban ang usab nato diin laing sugilanon sa gugma mo'y atong hatagan sa pagtagad karon. Pinadaki ni Karen nga giuluhan taog malas. Dear Papa Cholo, mayong udto sa mga loyal listeners sa inyong programa nga Barangay Love Stories. Tawagan ko Karen, 35 anyos. Dugay na ko nga tigpaminaw nimo ug di na nako maihap kung kapila ko nakahilak tungod sa suwat nga imong gibasa. Wa ko kaybaw kung naay mo hilak sa story nga akong i-share karon. Apan sigurado ko nga aduna kini dakong leksyon nga ibilin sa mga tigpaminaw karon. Papa Cholo, nagdako ko nga wa ko kaila sa akong amahan. Maton ni Mama, bata pa lang ko dihang namatay siya sa grabing sakit. Mauto si Mama Ragyod ang kauban ako. Ang akong mama usa ka mapinanggaon nga mama ug bisag ang iyang trabaho maulang ang pagpamaligya ug merienda sa among lugar, naningkamot siya sa pagsuporta sa among kinabuhi. Ang wala na ako masabti niatong tungura kay ngano nga kada madunggan ako ang akungan, ang pung malas, Papa Cholo, gipares ni ini. Papa Cholo, di ka to ang unang higayon nga nakadungog ko sa pung nga malas nga nagtumbok nako. Wow kay bao nga nung maunay pung nga kanunay mo gawas sa baaba sa uban kung makakita sila nako. Ang akong ngan layo sa maong pung. Ug wa ko'y mahuna-hunaan nga bisan unsa nga akong nabuhat nga sayop aron sila maghuna-huna nga ako way swerte. Bisag bata pa ko, masurpresa og masakitan ko kada makadungog ko sa ubang tao nga ubos ang pagtan-aw nako. Limpyo na ang sala. Malimpyo sa kus banyo aron iniguli ni Mama gikang mangumpra. Malipay siya. Nangisay! Uy! Dang! Si Kuya Arnold man ro. Balik kong abit kong tahan, be! Ay, basig maningil na sab siya sa Dang! pang... Inon lang nako nga, mubalik lang siya kay wa pa sa mama sa bay. Isay! Hello, Kuya Arnold! Kumusta Ay. kuya? Ay, kung kumusta ha? Way ayong adlaw na ko nun. Asay mong mama? Wa para ba siya mauli? Ayaw kong bakaki. Kabaw kong naar sa diha. Ipagawa sa imong inahan. Tinuod manggod nga wa siya din ni Kuya. Kahibaw ko nga naan sa nagtago source bay. Kini sa gusto mo bayad sa pinta. Nangisay! Gawas diha kung di ka gusto magtawag ko barangay tanod. Kuya Arnold, nagsulti lagi taon ko tinuod. Wa pa mauli si Mama. Ayaw kong tawag kuya. Wa ko'y igsuon gumalas. Aray! Ay! Nanununokmod ka man! Kaya naglagot ko ni mo. Naglagot ko sa malas imong gida sa mong lugar. Pasing mautong nasunog ang pikas-bahay nga akong yabangan tungod ni mo. Kay dinhi pa nagpuyo sa kong bahay. Aray! Buhi akong bukon, kuya. Gisakitan ko! Ikaw ang nagdagmalas sa mong lugar. Ay na tinuod! Mingon si Mama nga di ko malas. Malas ka kay anak ka sa pare ug madre ni mong mama. Ha? Malas ka kay bunga ka sa imong mga ginikanan. Ha? Nakasabot ka! Nakasabot ka! Ay, gusto na! Gisakitan ko!
Usakas mo na salot ning dapita! Arnold, ito may imong gibuhat sa akong anak. Buhis siya! Buhis siya! Sakit akong bukton! Anak, sorry. Ay, bagulang kong nauli. Unsa may kibuhat mo sa akong anak, Arnold? Hoy, pwede ba? Una ka magdrama, hatagi ko sa abang ning bahay. Kay di ko gusto magdugay pa mo din eh. Basinulya, ang pagkadimala sa naas imong anak, mutapot na ko. Kay salot na. Gusto na, Arnold! Ha, gano man, ha? Tinuod akong gisulti, di ba? Nasailan napita nga madre ka kaniadto o pare ang amahan sa imong anak. Ingon ko, igo na ha, husto na. Oh, niya, na ang kwarta. Kuha, og kanaog na, pahawa na din gawas na! Papa Cholo, first time na ako nahibawan nga nung malas kuno ko sa mga makakita nako. Kay anak ko sa duha ka tawo nga kaniadto mga tinunan sa Dios. Anak ko sa pagpakasa. Mingon si mama nga misud siya sa kumbento aron mahimong madre og didto niya nahimamat ang akong amahan nga usa ka pari. Dali ra kuno silang nagkahigugmaay hangtod nga duna sila'y sekreto o tago nga relasyon. Wa magdugay, nagbunga nga ang ilang tinago nga relasyon, hinungdan nga silang duha, gipalagpot sa simbahan isip mga disipulo sa Dios. Gingon bisan ang ilang mga pamilya, gisalikway o gipakauawan sila. O giingon nga gisaba ko ni mama sud sa 5 ka buwan, dihang namatay si papa sa brain aneurysm. Dagan ang nag-ingon nga ang iyang kamatayon silot sa Dios sa ilang mga sa. O giingon nga ang pagkahimugso ni mama kanako adunay kaluha nga katalagman. Kay ako ang resulta sa nga nahimo nila ni papa. Butang nga wa gyud tuuhin ni mama kay para nila ni papa. Ako ang resulta sa tinuod nilang gugma. Papa Cholo, sa akong pagtungha sa high school, gitabangan ako si mama kung trabaho ang hisgutan. Papa Cholo, nakakaton ko sa pag-atiman sa mga labada o nahimong tendera sa merkado. Kay nakita na ako nga naglisod sab si mama. Kanunay siyang muingon nga mukamang siya sa akong pagtuon bisag unsaon. So nahimo na akong pangandoy nga makagraduate o maka-college diploma para kang mama. Pero namatay si mama pag second year college nako kay na-slide og naigo ang iyang o samtang nisaka sa overpass bridge. Lisod kayo para nako dawaton ang maong hitabo. Mao nga sa dihang gilubong na siya, nakahukom ko nga muhunong sa pagtuon og mo trabaho, Papa Cholo. Hey, pasensya mo lamis ha, okay ra? Oo, okay na. Huwag magkulain kauban. Salamat. Karen ka, di ba? Oo. Ako na si Lester. Nahibaw ko. Tungod kay nakadungog kong gitawag ka sa atong supervisor sa imungan. Aron, tabangan ko sa pag-asikaso ganina sa customer. Bastos yung customer ganiha eh. Tungkol kay puti tanan niyang buhok. Na, mabura yung pasensya. Uang. Grabe ka, ha? Bitaw. Gipagkatawa lang ti ka. Abi mo, nagkabantay di ako nga. Murag magkulanon ka. Kadiyot, okay ra ka? Ha? Ay, oo. Okay na ko. Sigurado ka? Akining, pwede makikistura ka na ako? Promise. Huwag na ako kung gaglingon nga murag iro tungod sa kadako slungas ko ilong. Iyon ana pag yun ka, Lester. Joker? Medyo, kuha lang kining bitaw ang tinuod. Gusto lang kong malipayon kanunay ako mga higala. Maura na. Swerte ka sa imong mga amigo kay naisama nimo nga makapakatawa nila. Buti pa sabutan na nga napaayon ako ang imong gibati ron. Oo.
Kapinanagod ko ni mo gipasmile, so kanilingkod ka sa akong atbang. O, unsaon man, di ko maguna-una o mag-uol tungod kay masukanon ang customer ganina. Basig, di ko magdugay ni trabaho, uy. Mao ba na imong problema? Mao nga nag-uol ka, sukad pagkagani, ha? Oo. Kay, kuan, dugay na kong gusto nga dunay regular na trabaho. Malas gyud ko. Maong ang ako mga kontrata, kanunay matapos sa akong gitrabahoan. Mao na imong problema? Wa man ka musulti na ako. Ako'y bahala na. Nga naman ko, no? Ay, kung inang anak ka sa tag-iya din, o nagpakaaron-inon ka lang, o sa ka-empleyado sama na ako. Dili daw, no? Sa mga teleserye man ang hitabugod. Oo niya, nga nung iyon man ka, nga ikay bahala. Mura mo, pwede ko ni mong marikular din sa akong gitrabahoan. Mabuhat man na ako. Number 1, na minaw, ha? Una, gwapo ko. Bisag na kog ilong. Number 2, may appeal ko. Bisan dili ko taas. Number 3 pag yun. Lester, ikaw ba? Imarig akong gibinuangan. Ili, no? Wow, eh. Saktong ko si imo akong giingon. Gwapo ko. Strong ko. Kaya mo man nagingos ko, mama. Mo ito nga, na regular din ko sa kong work kay strong biya ko. Strong ko sa among supervisor o sa manager. Basta. Ako na'y bahala ni mo. Okay, Karen? Tudloan ka na kustanan ng mga teknik. Aron, mahimo usab sila nga sama ni mo, unya mahimo ka regular din, eh. As long as, pirming mamayo kong trabaho. O ba? Gusto na yung tinuod kong mahimong regular sa trabaho. Dugay na kayong panahon ng andoy ko, ana. Kung matinuod na, salamat kaayo. Salamat. Kung mahimo ka ng regular din, eh. Unya, ikabot na higayon, ha? Well, libre ko sa paborito na kong siumay kung mahitabo na, di ba? Ikulban ka, sweetheart? Gamay. Kay basin og di ganahan imong mamas puchero nga akong giluto. Abi mo, paborito ni niya. Ang sigurado gyud ko, ganahan siya sa imong giluto. Ay, grabe sa traffic. Lester, nakaluto ka na para sa panihapon? Kay wa ko mo hapit para mo palit og pagkaon kay... nakamalagid ay tay bisita. Maayong gabi, tita. Ma, si Karen, akong uyab. Siya ba? Anong lahi man siya sa personal? Mas maayos siyang tanawon sa mga litrato. Ma, pasigi ka po'y karas biyahe. Mong imo na nasulti. Lingko dire. Kuan, kining, nag-prepare naman Miss Karen ba? Si Karen mo nagluto ng putsiro nga naadyaw niya. Sigurado kong ganahan sa kana. Wa ko mo gamit og seasoning sa pagluto ni ana, tita. Kay nahisgutan man gud ni Lester nga di ka gusto og seasoning sa imong pagkaon. Sa Toledo ka, sa imong mama kagapuyo, no? Oo. Ma, giunsan mo sa paghibaw? Kay didto magpuyong akong igagaw. O giingnan ako siya nga naa na kay uyab. Gihatag na ako ang tibokngan sa imong uyab o ang imong tiya miingon. Kaila niyang ginikanan sa imong uyab. Tinuod? Gamay rin ang kalibutan, no? Pero sama sa imong giingon, gamay ra ang kalibutan. Mao nga paspas ang pagbiyahe sa balita. Naabot na po diri nako nga ang imong uyab malas. Ha? Unsay but mo ipasabot? Karen, ingnon ti ka. Wa ko'y gusto nimo para sa akong anak. Dili ko ganahan nimo. Bugtong kong anak si Lester. Og dili ko gustong maamong siya sa kadimalas mo. Ma, please. Ayaw ko insulto akong uyab. No! Wa ko mag-insulto niya. Usap-asab, ako ning bay. Aron masulti na ako niya ang tanan nga gusto na ko isulti. Sa imong hunahuna, wa ko kailanga siya anak sa duha ka tawong nahimong tinun-an sa Diyos. Duha ka tawo nga nakasa o gisalikway sa simbahan. Tungod sa immoralidad nga ilang nahimo. Og ang maong babae mo'y resulta sa kaway uwaw sa iyang mga ginikanan. Maong salot siya, Lester. Malas!
Nagdalang siya disgrasya o di malas sa imong kinabuhi. Mao ni ang potsero nga gipasigarbo mo sa imong uyab. Unsa ni nga potsero? Murag basura? Peh! Makawaygan ang mukaon. Sweetheart, pasaylo si Mama. Okay na. Halos ang tanang gisultis imong mama tinuod. Ang akong mga ginikanan, mga makasasa, mga nagdasilag malas. Nataw ko nga malas. Ayaw pag-inguna na. Dili ka malas. Way na taong di malas din sa kalibutan. Busa, dili ka ngayon magkuna-huna ni Ana. Papa Cholo, bisan sa pagsupak sa mama ni Lester sa among relasyon, gipadayo namo ang tanan. Wa mo tingog si Lester bisag hapit na siyang tunguhon sa iyang mama. Ipaglaban daw niya para nako og sa among relasyon. O gipamatudan ni Lester ang iyang gisulti sa iyang pagbiya sa iyang mama aron kami magkauban. Sa una, Papa Cholo, nakonsensya gyud ko sa iyang gibuhat kay siyara ang kauban sa iyang mama. Dugay na nga patay ang iyang amahan mao nga duha ra sila sabay. Gikumbinser pa nako siya nga di biyaan ang iyang mama. Pero niingon si Lester nga di na siya musugot nga balik-balikon ko sa pagpasakit og sulti sa iyang mama. O gusto ko no niya nga matuman namo ang among pangandoy nga makatukod og malipayong pamilya. Nagtuko nga matuman na namo ang maong damgo sa dihang nanganak nako. Excited ming duha ni Lester og ni undang kog trabaho. Apan, nahugno na usab ang akong kalibutan kay pipila lang ka buwan. Papa Cholo, nakuhaan ko. Mauna sab ang akong gibating kaalautan sa kinabuhi ni Lester. Di sayon ang mawadan og anak. Mao nga naglisod gyud ko sa pagdawat ni ini. Pero tungod sa akong partner, hinay-hinay ko nga nakat-on pag-usab. Kung maghila ko nga mag-inusara, iya kong gakson og ingnon nga di gyud siya kapuyon sa pagbuhat ni ana. Sa iyang gipabati nga nag-uol ko kay nahinumdum ko sa among nawa nga anak. Muhunong siya sa pagtrabaho og magluto og lamiyang pagkaon para namong duha. Og nagsige siya sulti nako nga di jud ko niya biyaan. Sweetheart? Sweetheart, nagbata na di ay ka? Gigutom ka? Giuhaw? Gusto ka bang mukaon o mo inom? Dili. Wa pa kugot ma. Nagkakaon ka na? Human na. Sa imong pagkatuog gabi nikaon ako. Para na ako'y kusog sa pagbantay ni mo din eh. Pero, murag wa pa ka makatuog. Natuog ko sa wa pa ka magmata. Sweetheart, klaro man kay sa mga mata. Huwag kayo maing tuog. Puway mong mata, oh. Naslaw mo mong eye bags. Naunsa ka? Yun ani magyud akong mamata. Sweetheart, sorry ha. Kung ako ma-aksidente sa trabawan, di ta kakapuyon sa pagbantayan ako din hiron. O di ka maglusos pagpangitag kwarta para sa kong operasyon. Ay, napag ko na ana, okay? Ako na'y bahala. Ang importante nga magpakalikon ka. Tungod kang imo ba yung operasyon? Gischedule na sunod semana. Nanghuwam ka na ba para sa kong operasyon? Oo. Ug maunang gischedule na ang imong operasyon. Kay naa naman tayo kabayad. Busa ayaw kabalaka, okay? Sweetheart, ibaw ko nga naglisod karon sa atong sitwasyon. Pero di ko gustong basulo ni mong kaugalingon sa naitabo na ako. Ha? Lester, unsa pa nang imong gipanuti?
Ngano magpastol man? Kaila ko nimo. Naibaw ko kuno sa nasa mong hunauna ron. Aksidente na itabo na ako, guway labot nimo. Dili nimo sa nga na aksidente ko. Di lang ko makapugong sa akong unaon. Sa akong kaugalingon pag una-una ning nahitapo nimo. Sakto ka. Ipakasa ko akong kaugalingon tungod ning nahitapo nimo. Tungod ni na ako. Naguna-una ko nga pasiksakto imong mama. Nagpalayo na lang unta ko. Dili na unta. Muta ko diha nimo ang akong malas. Karen, ako mo'y mihad sa akong gugma nimo. Wa kay gibuhat kundi ang pagdawat o pagsukli ng tanan. Gusto wa kay sa kaya nasayot kong gihigugma mo usab ako. Lawo pagkanis gugma nga akong gihatag nimo. Tungod kay ikaw ra ang lalaki nga bugtong ni dawat ug nagmahal na ko sa tinuod. Ikaw lang, Lester. Ikaw lang. Mong, nagpasalamat ko sa Ginoo nga nakita ti ka. Kay sukat nga may abot kas kong kinabuhi. Wa ko'y lang gibati kundi pulos kalipay. Dili malas ang mong idasa kong kinabuhi. Kaya diharan mo nga, nabati ko ang tinuod nga kalipay. Mauna ang imong idaan rin ako, Karen. Gugma og kalipay nga dili hitupngan. Giing nanati ka. Husto ang akong mga pagduda. Gidahan lang nimo ang malas sa akong anak. Pahawa ra gus kiliran, Lester. Biya din he! Ma! Ayaw pa sakitis, Karen! Biya! Nagkinahanglan ko na sa kong kiliran, ma! Pahawa! Ikaw ang nagdrag di malas sa kinabuhi sa akong anak. Tungod ni mo, naguba ang iyang kinabuhi. Pahawa din he! Maluoy ka! Di ko gusto mabiya ni Lester! Dili! Ayaw pagluhod! Kay way mahimo ang imong pagpakilimos nako! Ikaw mo'y sinugdanan o katapusan sa malas nga niabot sa kinabuhi ni Lester. Ikaw ra og walay lain. Basta pahawa din he. Ikay nagdag malas. Biya din he sa dili pa mamatay nga akong anak tungod nimo. Layas din he, Karen. Papa Cholo, bisag unsa nga pagpalaya sa mama ni Lester nako, wa nako gisunod. Gibuhat nako ang tanan para lang magpabilin sa maong kwarto sa ospital. Naghila ko, nananghid og niluhod sa atubangan siyang mama. Hangtod ni adto, siya na mismo ang nigawa sa kwarto tungod sa hangyo ni Lester. Makapila na sab ko na ngayog pasaylo kang Lester, Papa Cholo. Wa ko nagtuo nga sakto yang mama nga wa ko'y nadaniya gawas sa malas. Kung wa siya makikita nako, di maguba ang iyang kinabuhi. Pero niingon si Lester nga kada adlaw namong panag-uban, mao ang labing malipayong adlaw sa iyang kinabuhi. Wa ko na siya nagmahay nga iyang gipili nga makig-uban nako. Ningon siya nga wa gyud siya nagmahay nga nahigugman nako. O gigakos nako siya hugot, Papa Cholo. Dako kayog kwarta ang gihimo sa operasyon kang Lester ni adto. Wa gyud ko kay baw asa mo kuha og kwarta kay gamay ramig savings. Apan ang iyang mama miingon nga siya na ang bahala sa tanang galastuhan. Nadasig ko og gipasalamatan siya pag-ayo. Giingnan ko niya nga buhaton niya para kang Lester ug di tungod sa akong hangyo. Pero dako gihapon ang akong pasalamat niya. Apan sa wa pa mapahigayon ang operasyon, namatay si Lester tungod sa kalit nga paghubag ug pagdugo sa iyang utok. Papa Cholo, duha lang ka semana human gilubong si Lester, nahibaw-an ako nga mabdos ko. Gubot ang akong huna-huna ni adto.
o gusto gyud na akong ipa-abort ang bata sa akong sabakan. Sa kaluoy sa Dios, mas mipatigbabaw ang kahadlok nga akong gibati kaniadto. Ingon man ang gugma kang Lester og sa umaabot namong anak. I know nga mao ni ang pangandoy namong duha. Usa ka damgo nga di nako maguba. Mao to gibuhat nako ang tanan para healthy ang akong pagmabdos. Bisan asa ko nagtrabaho para lang makakwarta para sa akong check-up og vitamins. Hangtod nga nanganak ko og himsog nga bata. Papacholo kong nagdako ko nga nagtuo nga malas ko. Ang akong anak nga si Lester, mo'y akong gituuhan nga nagda sa tanang swerte sa akong kinabuhi. Papacholo kung imong pilion og basahon ang akong suwat, mapasalamaton kayo ko. Kay sigurado ko nga daghang leksyon ang nahibilin sa atong mga kabarangay. Dini lang og kutob og daghang salamat. Ang inyong forever kapuso og kabarangay, Karen. Salamat kabarangay sa inyong pagpaminaw sa Barangay Love Stories. Hinaot nga nakahatag kini ninyo og pagtulunan og inspirasyon ang matag istorya nga atong i-share diha kaninyo. Hangtod sa sunod higayon kabarangay, ug salamat.